Ya, jadi kita juga akan membahas topik lainnya, yaitu apakah Muslim menyembah Muhammad. Ya, jadi kita ada 2 topik hari ini akan kita bahas. Apakah Muhammad itu menyembah berhala dan apakah Muslim itu menyembah Muhammad. Alright. Before we actually go to these 2 main topics of today, I want to start as a small introduction and prove that Muhammad is not a prophet and he has nothing to do with the lineage all the way to Ishmael. Pada topik kali ini saya akan memulai dengan satu perkenalan yang kecil ya. Saya akan membuktikan ya bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi dan bahwa dia bukanlah keturunan yang dapat ditelusuri sampai kepada keturunan Ismail. Alright. If we go as an introduction, if we go to Ibn Kathir's As-Sirah An-Nabawiyah. Oke, sekarang kalau kita lihat ini adalah Ibn Kathir Al-Sirah Al-Nabawiyah, which translates as The Life of the Prophet of Muhammad, Volume 1 by Ibn Kathir. Diterjemahkan sebagai kehidupan daripada Nabi Muhammad oleh Ibn Kathir. Volume 1 of Ibn Kathir's As-Sirah Nabawiyah on page 51. Ini adalah volume 1 ya daripada Al-Sirah Al-Nabawiyah, halaman 51 dari Ibn Kathir. Yes, we can read the following, and it's very important for anybody who thinks that Muhammad has anything to do with Ishmael. I want him to read with me. Ya, ini kita baca ya sekarang halaman 51 daripada Al-Sirah An-Nabawiyah dari Ibn Kathir ini, yang ini bagi orang-orang Muslim ya yang mereka berpikir bahwa Muhammad ini masih keturunan daripada Ismail dan merupakan seorang nabi. If we go to page 51 of Ibn Kathir's Sirah Nabawiyah, we can read the following. Kalau kita pergi ke halaman 51 dari Al-Sirah An-Nabawiyah dari Ibn Kathir, kita akan baca sebagai berikut. Here is what being said. We have found no one who knows the line between Adnan and Ishmael. Dikatakan di sini, ya, kita tidak bisa menemukan seseorang yang mengetahui garis keturunan di antara Adnan dan Ismail. Yeah, it's reported that Ibn Abbas, and who is Ibn Abbas? He's the cousin of the Prophet, so-called Prophet Muhammad, the translator of the Quran, the ink of the Ummah himself, the Ibn Abbas, who said. Sekarang di sini dikatakan dilaporkan atau diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Siapa sih Ibn Abbas? Ibn Abbas adalah sepupu daripada Nabi Muhammad sendiri, ya. Kemudian dia juga penterjemah Al-Quran. Dia juga menuliskan ayat-ayat daripada Al-Quran. Merupakan salah satu pemimpin, ya, daripada Muslim sendiri. Mengatakan sebagai berikut. Ibn Abbas said, between Adnan and Ishmael, there were 30 ancestors who are unknown. Kemudian Ibn Abbas mengatakan di sini di antara Adnan dan Ismail itu ada 30 nenek moyang, ya, 30 leluhur yang tidak diketahui. In other words, Ibn Abbas said when he traced back the lineage of Muhammad, the lines of the descent as far as Adnan, he said the genealogists have lied twice or thrice. Dengan kata lain ya, ketika Ibn Abbas ya itu menyusuri kembali garis keturunan ya sejauh sampai kepada Adnan, garis keturunan Muhammad sampai kepada Adnan, dikatakan silsilah ini sudah berbohong ya 2 sampai 3 kali kebohongannya. Meaning there is a disconnected change all the way to Ishmael. It stops at Adnan. Artinya adalah ya ada garis keturunan yang putus ya sampai kepada Adnan. Jadi garis keturunannya itu berhenti di Adnan. Mereka tidak tahu lagi setelah itu. Yeah, so in other words, the Muslims, the scholars, the shuyukh, the ustaz, they have lied. The genealogists have all lied about that Muhammad goes all the way back to Ishmael. Muhammad has nothing to do with Ishmael. Jadi dengan kata lain ya, Muslim, kemudian para syekh-syekh ya, kemudian para ulama-ulama Muslim ya, para ulama-ulama Islam itu berbohong ketika mereka mengatakan bahwa Muhammad merupakan keturunan daripada Ismail. Mereka tidak dapat membuktikan ini. Yeah, and it says the following. Even Umar ibn al-Khattab stated, we carry back the genealogy only, and this is damaging, only and only as far as Adnan.
Nah, bahkan Umar bin Al-Khattab sendiri menyatakan, ya, kita hanya bisa menyusuri silsilah Muhammad sejauh sampai kepada Adnan. Ini yang paling penting nih, dan ini yang paling menohok sekali nih buat Islam. That is really damaging. So in other words, if we look at the supposedly family tree of the prophets, here you see Muhammad. Ini benar-benar sangat membantah ya apa pernyataan-pernyataan bahwa Muhammad keturunan daripada Ismail. Kalau kita lihat ini adalah pohon keluarga ya, atau pohon silsilah daripada Muhammad. Yeah. And if we go back all the way to Adnan, it stops here with Adnan. So in other words, according to Ibn Kathir, in his Sirah Nabawiyah on page 51, we can read that the family tree of Muhammad only stops at Adnan. So everything that comes back all the way to Ishmael, we can put red crosses on top of it. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah pohon keluarga atau pohon silsilah ya daripada Nabi Muhammad, itu hanya bisa ditelusuri kembali sampai berhenti kepada Adnan. Artinya ya leluhur di atasnya itu ya silsilah-silsilah yang merujuk kepada sampai kepada Ismail ini kita kasih garis merah. Artinya apa? Tidak bisa dipercaya atau tidak ada ini silsilah ini ya. So can you imagine that even the most authentic sources say that the genealogists have lied about the family tree of Muhammad, and they don't know what comes after Adnan. So everything that goes back to Ishmael is unknown. It stops at Adnan and only at Adnan. So how is Muhammad supposedly from the family tree or the lineage to Ishmael? Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah sumber yang paling sahih ya, paling terpercaya, paling otentik daripada kitab Islam sendiri, ya Sirah Nabawiyah ini. Itu juga menyatakan ya bahwa Muhammad itu hanya bisa ditelusuri balik sampai kepada Adnan, berhenti di sini. Ya, keturunan di atasnya itu ya setelah Adnan itu mereka tidak lagi bisa menelusurinya, dan bahkan mereka mengatakan kalau ada yang mengatakan sampai Ismail itu adalah satu kebohongan. And I challenge any sheikh, any imam, any ustaz to refute what is being said about the lineage of Muhammad today. Dan saya menantang semua syekh, semua imam, semua ustadz ya mengatakan apa yang saya nyatakan ini yaitu bukanlah suatu kebenaran ya. And Muslims, stop saying to us, stop lying to us that Muhammad, his blood goes all the way back to Ishmael. That's a lie from hell. Dan Muslim, tolong berhenti ya Anda untuk mengatakan bahwa Muhammad itu adalah merupakan keturunan daripada Ismail. Jangan lagi katakan itu adalah satu kebohongan yang dari neraka. So now that we prove that Muhammad is nothing but a fake prophet who made himself a prophet who has nothing to do with Ishmael, that means that Islam is not an Abrahamic religion. Muhammad has nothing to do with Abraham and his son Ishmael. Jadi kalau tadi ya kita sudah melihat bahwa Muhammad ini bukanlah nabi yang sesungguhnya, ya bukanlah nabi yang bisa ditelusuri kembali sampai kepada Ismail, apalagi Muhammad menyatakan dirinya sebagai keturunan Abraham, ya, atau agamanya merupakan agama Abrahamiah, ya, merupakan agama yang samawi, ya, yang dari Abraham. Jadi ini adalah satu kebohongan, ya, kita sudah membuktikan hal ini. Jadi Muhammad tidak ada hubungannya dengan Abraham. In other words, the Muslims have lied during the centuries about Abraham and Ishmael going to Mecca and build the Kaaba. That's a lie, that's a fabrication. Dengan kata lain, selama ribuan atau ratusan tahun ya, Muslim itu sudah mengatakan satu kebohongan bahwa Abraham dan Ismail itu pergi ke Mekah dan membangun Kaabah. Yeah, before we continue, sister, maybe you can go a little bit farther away from the mic because a lot of people are saying that you are very loud in the live chat. So just, okay. Yeah. So that's the only complaint. Furthermore, I think everything is okay. The sound is okay because you sound way high. So just that the only thing that they are saying. Okay. So let us continue. Now that we prove that Muhammad is nothing but a fake prophet, he has nothing to do with Ishmael or let alone Abraham. Let us actually go to the main topics of today. Oke, sekarang kita ke topik utama pada malam hari ini ya. Yeah. Yeah, and your sound is perfect now. So let us continue, guys, to the main topics. Muslims are the worshippers. They are the slaves of Muhammad, and we have 100% proof.
Muslim ini merupakan budak atau hamba daripada Muhammad dan mereka sesungguhnya itu menyembah Muhammad dan kita akan mempunyai bukti ini yang 100% bisa dibuktikan pernyataan ini. So any Muslim who reads the Quran, you are nothing but a worshipper of Muhammad, and today is the day to prove it and show you that you actually, if you care about your salvation, you care about your soul and the truth, you should leave Islam and come back home to our Lord and Savior Jesus Christ. Jadi Muslim semua yang membaca Quran, sesungguhnya Anda itu menyembah Muhammad. Ya, jadi kalau Muslim dengarkan saya ya, kalau Anda itu benar-benar berpikir mengenai keselamatan Anda, ya, kehidupan kekal Anda, tolong berbaliklah daripada Islam ini, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya. Amen to that. Here is an example. If we go to the meaning of the name, and it's actually not a name, Muhammad, we can find the following. Ya, kalau kita melihat kepada nama, ya sebenarnya bukan nama sih, ini adalah bukan satu gelar daripada Muhammad, kita bisa melihat sebagai berikut. We can actually conclude when Muhammad, it's not his real name is Qatham. Ya, kalau kita lihat dari sini, ya arti nama daripada gelar Muhammad ini. Jadi Muhammad ini bukanlah satu nama ya, nama aslinya adalah Qatham. When he took that title, it's a title, it's not a name. He actually elevated himself, he made himself divine, God, in other words. Jadi ketika dia mengambil gelar ini, ya ini adalah gelar ya, Muhammad itu merupakan gelar, dia mengambil gelar ilahi ini untuk dirinya sendiri, dia menyatakan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang ilahi. So, what is the meaning of Muhammad? It means the praised one, and the praised one is a divine title which should be used only for God and only for God alone. Jadi apa sih arti gelar atau nama daripada Muhammad ini? Artinya adalah yang terpuji. Dan arti yang terpuji ini adalah gelar ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan saja. Tidak boleh ada yang lain yang terpuji. And here is a proof from the Quran itself. If we go to chapter 1, Surah Al-Fatiha, ayat 2. Nah, ini adalah bukti daripada Quran sendiri. Kalau kita merujuk kepada Quran surah 1 ya, Al-Fatihah, ayat yang kedua. We can read, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, meaning, all praise is to Allah and Allah alone, the Lord of the worlds. Kalau kita baca di sini, Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, hanya bagi Allah saja. Tuhan semesta alam. Yeah, sorry for that. And you see here, hamd, Muhammad, hamd, meaning the praised one. And all praise, according to the Quran, should go back to Allah. You see, all praise is to Allah. So how did Muhammad pick that name, or basically title, the praised one, which is actually only for God? How did he name himself Muhammad? Ya, jadi kalau kita lihat ini kata hamdu ya, ini sama dengan kata Muhammad ya, artinya yang terpuji. Dan kalau kita lihat di sini bahwa segala pujian itu hanya bagi Allah. Jadi bagaimana dia mengambil gelar ini untuk dirinya sendiri, sedangkan di sini ada segala pujian dikatakan hanya bagi Allah. Yeah, and in other words, here when Muhammad took the divine title, the praised one, Muhammad, he actually tried to copy Jesus, and by doing that, he committed shirk, idolatry. He made himself God. Jadi ketika dia mengambil gelar ilahi ini bagi dirinya sendiri, dia menamakan dirinya sendiri adalah Muhammad, ya. Dia sebenarnya sedang mengimitasi atau sedang mengcopy Yesus gitu ya, yang mempunyai gelar ilahi juga. Artinya Muhammad ini sudah melakukan syirik ya, atau menduakan Tuhan di sini. Alright. So the name of Muhammad is nothing but shirk, it's nothing but idolatry. Let us continue. Jadi nama Muhammad tidak lain adalah syirik ya, atau suatu penyembahan berhala. Alright, here's more proof. And actually, this is actually how we start and show you that actually Muslims, they are worshiping Muhammad. Ya, ini adalah bukti kedua ya, bahwa Muslim itu menyembah Muhammad. Muslims, when they pray, as you see here's an example of a Muslim kid, when they pray, they recite the following words. Muslim, kalau Anda lihat di gambar ini ketika mereka berdoa, ya mereka selalu melafalkan doa-doa ini. They say in Arabic, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya, mereka mengatakan tadi ya, Assalamu alaika, again Rob. Yeah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Meaning, in English, Mhm. peace and Allah's mercy and blessing be upon you. And you need to pay attention because the Muslims, when they pray their 5 daily prayers, they are talking to Muhammad directly. Do you see it? Ya, jadi di sini artinya adalah damai ya dan kemurahan Tuhan serta berkat Tuhan ada padamu ya Nabi. Jadi berkali-kali berulang-ulang kali mereka melafalkan doa ini setiap hari di dalam doa mereka. But wait, that's a problem. Muhammad supposedly died 1400 years ago in Medina and he's buried in Medina. So why Muslims, if Muhammad is not your God, why do you talk directly to him in your prayers? Ya, jadi Muslim ini berdoa secara langsung kepada Muhammad ya. Tapi tunggu dulu nih, Muhammad kan sudah mati di Medina, ya matinya udah 1400-an tahun yang lalu di Medina. Ya kenapa Muslim di dalam doanya ini bisa berbicara langsung kepada Muhammad yang sudah mati itu? So you see again, crystal clear idolatry, crystal clear shirk. How can you, while praying in a state of prayer, in supplication, right? In a state of active worship, praying, because praying is an act of worship, they are actually praying directly to Muhammad. Ya, ini jelas ya merupakan satu penyembahan berhala atau syirik ya. Jadi mengapa Muslim di dalam doanya? Doa itu artinya merupakan satu penyembahan. Ya, kalau kita berdoa artinya kita menyembah atau memuji seseorang ya. Nah, di dalam doanya ya Muslim di dalam penyembahannya itu mengapa mereka berdoa langsung kepada Muhammad? So in other words, since praying in Islam is an act of worship, you Muslims, when you talk directly to Muhammad, you worship Muhammad, ya Muhammadans. Jadi doa itu artinya adalah suatu tindakan penyembahan. Ya, doa artinya suatu tindakan pujian, suatu tindakan penyembahan. Jadi mengapa ketika Muslim berdoa, ya Muslim berbicara langsung kepada Muhammad, ini jelas merupakan satu penyembahan kepada Muhammad. So do you see that Muslims are actually the worshippers of Muhammad, the true slaves of Muhammad? Jadi kita lihat di sini Muslim sebenarnya adalah menyembah Muhammad, ya mereka adalah penyembah sejati daripada Muhammad. Alright, let us continue. Nah, oke, kita lanjutkan. This is the Quran, chapter 39, ayah 53, Surat Az-Zumar, meaning the troops. Ya, ini adalah surah 39 ya, Az-Zumar, artinya adalah para tentara ya. Ayah 53. Ayat 53. Look what it says. Qul, say. Dikatakan di sini, katakanlah. So Allah says, O Muhammad, say to your people. Jadi Allah di sini berkata, "Oh Muhammad, katakanlah kepada umatmu." Now the one who is going to talk is Muhammad. The one is talking is Muhammad. Watch. Nah, sekarang kita lihat ini yang berkata ini Muhammad ya. Coba perhatikan ini. So the one who is talking is Muhammad. Muhammad said, "Oh my slaves." Jadi kita perhatikan di sini, yang berkata ini adalah Muhammad ya. Muhammad berkata, "Oh hamba-hambaku." So Muhammad is calling the Sahaba, the companions, the Muslims 1400 years ago, he calls them his own slaves. Jadi Muhammad 1400 tahun lalu kepada para sahabat-sahabatnya, dia memanggil mereka adalah oh budak-budakku atau oh hamba-hambaku. And actually the good translation, the best translation is oh my worshippers. Dan sebenarnya ya terjemahan yang paling tepat adalah oh para penyembahku. So Muhammad is saying to the Muslims, to his companions, to the Sahaba 1400 years ago when he gave them this ayah, he's saying, jadi ya ketika Muhammad memberikan ayat ini 1400 tahun, dia berkata kepada para sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang menemaninya, dia berkata, he's saying in the Arabic, Ya ibadi, meaning, oh my worshippers, oh my slaves. Ya ibadi, artinya, oh para penyembahku, ya atau para pemujaku, atau oh hamba-hambaku. Ya Muslimin, I know you must be shocked and you have to say that this ayah of the Quran is da'if, right?
Ya Muslim, Anda pasti sangat terkejut sekali ya, dan engkau akan mengatakan, wah Quran ini ayatnya daif katanya. So how is Muhammad saying? Here's the $1 million question. How is Muhammad saying, "Oh my worshippers, oh my slaves," to the Muslims, and you say he's not your God? Dan bagaimana di sini ya, di ayat ini Muhammad berkata, kamu adalah para pemujaku atau penyembahku atau hamba-hambaku, dan kalian Muslim berkata bahwa kalian tidak menyembah atau memuja Muhammad di sini. Yeah, and I want the translator to make it clear. When you say "ana abud," means I worship. So when Muhammad is saying to the Muslims, "Oh my worshippers," he is actually the true God, and he exposed himself to be Allah, and Muhammad is Allah. Allah is Muhammad. Jadi kalau saya berkata anak abud, artinya aku tuh pemuja atau penyembah seseorang, ya. Jadi kalau di sini ya Muhammad berkata, oh kamu sekalian adalah para penyembahku, pemujaku, atau kamu adalah hamba-hambaku, artinya Muhammad menyatakan dialah Allah itu sendiri. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. In other words, when Muhammad created Islam, it went so far up his head that he actually started to love to be worshipped by the Muslims. Jadi dengan kata lain, ketika Muhammad memulai agama ini, ya di dalam benaknya itu dia sudah terpikir bahwa Muslim lain itu adalah para hamba-hambanya, ya. And that's the sign, one of the signs of a true cult leader who creates a cult like Islam. Nah ini adalah satu tanda ya, satu pemimpin kultus ya. Ini adalah satu tanda pemimpin kepercayaan tertentu ya. Ketika dia ini adalah tanda-tandanya daripada kultus Islam itu sendiri. So you see another proof that you Muslims are nothing but worshippers of Muhammad. Ya, jadi Muslim ini memang menyembah Muhammad di sini ya. And this is Quran. You can't say this is da'if. Ya, ini adalah Quran. Jadi kamu nggak bisa bilang ini adalah daif. But Rob, can I interrupt you for a second? Yes. It's not say that this is Allah who said it, because it's like is it even it's from the mouth of Muhammad, but Muslim believe that this is the word of Allah. Yes. So, but the problem is, it says in the Arabic, "Qul," say. So Allah is saying to Muhammad, and Muslims who are started to tap dance, they always try to sugarcoat it. They will say, but here Allah is speaking. No. It says, "Qul," say. So Allah is saying to Muhammad, go tell them, "Ya ibadi." But wait, why is Muhammad not saying then, "Oh slaves of Allah"? Muhammad is not saying, "Oh slaves of Allah." He's saying, "Oh my slaves." Do you see the disaster? Do you see the problem? Oh yes, Rob. Because it's Indonesian translation will be different. Because in Indonesian translation, yes. my will be in a capital, so it means it is from God. So they translated. So they are lying in the translation. Exactly. Please translate. Ya. Ya, jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan hamba-hambaku, kunya ini akunya ini huruf besar ya, jadi menunjuk kepada Allah. Padahal sebenarnya tidak ya, bahasa aslinya Allah berkata kepada Muhammad, katakan ya, Muhammad disuruh berkata nih kepada umat Islam pada zaman itu, kamu hamba-hambaku ya, jadi hamba-hamba Muhammad sebenarnya. So again, in other words, if Muhammad was not the real God of Islam, he should have said, "Oh slaves of Allah," but he said, "Oh my slaves," and he exposed himself right there. Ya, jadi kalau Muhammad tidak mau menyamakan dirinya dengan Allah, dia seharusnya berkata, "Oh hamba-hamba Allah," gitu ya. Tapi tidak, di sini katakan, "Oh hamba-hambaku." Now, do you see why we Arabic-speaking Christians from the Middle East, why we call the Muslims Muhammadans? Ya, jadi kalian tahu kan sekarang alasannya kenapa kami ya orang-orang Arab Kristen ya menyebut mereka adalah Muhammadan. Yeah, and I want to say to the people who are watching, our sister, she speaks fast. That's, guys, please focus. Don't start side topics. Our sister speaks fast, and I know that Indonesian people speak fast. So stop looking at that. Focus on the topic, guys. Okay, please help me to help you. So again, proof. Here's proof. Again from the Quran that you Muslims are worshippers of Muhammad. You are the slaves of Muhammad. Let us continue. Oke, jadi ini adalah bukti sekali lagi ya bahwa Muslim ini adalah penyembah Muhammad. Mereka adalah hamba-hamba daripada Muhammad. Mereka memuja Muhammad.
All I'm right. sorry, Rob. I speak fast. Yeah, No. Don't I'm worry slow. about that. They, the people in the live chat, there Yeah, some lots of of them. people. Yeah, Yeah, same. Yeah, don't I'm so don't fast worry in about talking. that. Some Okay. people don't come here for the truth. They come here for entertainment, and we don't care about what they have to say. So let us continue, because we here today, we only care about the truth, nothing but the truth. Only for the glory of Christ. Let us continue. Here's another proof, another ayah from the Quran that Muhammad is the true God of Islam. Oke, ini adalah bukti lain yang di dalam Quran sendiri ya, bahwa Muhammad merupakan Tuhan yang sejati daripada Islam. Alright, this is Quran, this is not da'if. Ini Quran ya, ini bukan daif ya. Chapter 46 of the Quran, Al-Ahqaf, ayat 31. Ya, ini adalah surat Al-Ahqaf ya, ayat surah 46 ayat 31. 31, ayat 31, look what it says. Ayat 31, kita lihat apa yang dikatakan di sini. It says in Arabic, Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Meaning? Ya, Anda bisa It means- katakan di sini ya. Yeah. Allah is saying, all our people, listen to Allah's caller. Di sini dikatakan, Meaning wahai to Muhammad. kaum kami, ya, wahai umat kami. So Muhammad is dengarkan- the caller. Muhammad is the Ya, caller. Oke, dengarkanlah orang yang berseru ya, atau penyeru ya, yaitu Muhammad itu sendiri. Jadi Muhammad ini orang yang menyerukan kepada Allah. So in other words, you Muslims, I mean you Muhammadans, you must listen to Allah's caller, to Allah's prophet. Jadi maksudnya di ayat ini adalah kalian Muslim harus mendengarkan ya kepada penyeru daripada Allah ini, yaitu Muhammad atau Nabi daripada Allah, And accept faith in him, dan beriman kepada dia, so that he who Muhammad, jadi supaya dia Muhammad, so that Muhammad may forgive your sins and save you from the painful punishment which is hellfire. jadi supaya Muhammad bisa mengampuni dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari hukuman neraka yang sangat pedih. Yeah, it's also translated here him and he in the capital, so Yeah. it refers to God. There's nothing called capitals in the Arabic. They, Mhm, they yeah. lie in the translation. If you go to the Arabic, and even if you read the English without capital, there's nothing called capital. So you have to believe in the caller of Allah, Muhammad, Rasulullah. But wait, Muhammad, he is the one who is going to forgive your sins and save you from the painful punishment, which is hellfire. Mhm. Ya, jadi kalau di sini ya sebenarnya terjemahan yang paling benar ini nggak ada huruf besarnya ya, di sini dikatakan dia merujuk huruf besarnya kepada Allah. Sebenarnya ini kata-kata Muhammad ya. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa kamu tuh harus beriman kepada Rasulnya ya, beriman kepada Muhammad supaya Muhammad itu bisa mengampuni dosa-dosamu dan bahkan menyelamatkanmu dari hukuman neraka. Why is that? Kenapa bisa seperti itu? Because if we go to the Arabic, according to Arabic grammar rules, the last person mentioned in a sentence, Jadi kalau kita pergi ya ini ke aturan bahasa tata bahasa Arab ya, which orang is terakhir Muhammad, di dalam orang terakhir di dalam kalimat ini yaitu Muhammad, which is Muhammad, the last person. Yaitu Muhammad ya, orang terakhir dari kalimat ini. It's Muhammad, Da'i Allah, the caller of Allah. It's Muhammad. Ya, jadi penyeru daripada Allah ini adalah Muhammad. So the context is about Muhammad. Jadi konteks kalimat ini adalah mengenai Muhammad. You have to believe in him, and he's the one who's going to forgive your sins and save you from painful punishment, which is hellfire. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya, jadi di sini merujuk kepada Muhammad, bukan kepada Allah. Ya, dikatakan di sini ya penyeru itu adalah Muhammad. Ya, jadi kalian harus beriman, percaya kepada Muhammad karena dia yang akan memaafkan atau mengampuni segala dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari neraka. Di sini merujuk semuanya kepada Muhammad. Kalau menurut tata bahasa Arab. So in other words, Muhammad, as the cult leader who created Islam, he starts to show his colors in the Quran, his true colors, and he loved to be worshipped
and he made himself equal with the Creator, with Allah supposedly. Ya, jadi di sini ya yang mencetuskan kultus Islam ini adalah Muhammad. Jadi Muhammad memulai semua ini dan dia menyamakan dirinya ya di sini dia menyamakan dirinya untuk disembah sejajar setara dengan Allah itu sendiri. So again, this is why we call Muslims Muhammadans. You worship Muhammad, your true God of Islam. Jadi itulah mengapa kita memanggil kalian Muhammadan ya. Dia karena kalian sebenarnya adalah menyembah Muhammad. So, in other words, there is nothing called Allah. It's always Muhammad. The whole cult, the whole Islam is about Muhammad, the worship of Muhammad. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya Allah ya. Semua penyembahan semua yang ada di dalam Quran ini ya, itu semuanya merujuk kepada Muhammad. Alright. Here is more. If we continue, let me show you how even Allah is the slave of Muhammad. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Bahkan Allah sendiri merupakan hamba daripada Muhammad. And Allah needs to pray. He recites a prayer on behalf of Muhammad. Bahkan Allah itu perlu berdoa dan dia melafalkan doa untuk Muhammad. Dia berdoa bagi Muhammad. Alright. And we will see how you can start to learn to pray like Allah, ya Muslimin. Ya, kita akan lihat ya bagaimana Anda semua kalau kaum muslimin bisa berdoa seperti Allah berdoa. Because I found, and I'm going to show all our Indonesian brothers and sisters, which words Allah himself recites, uses. So Allah prays for the sake of Muhammad. Jadi saya akan tunjukkan kepada kalian ya orang muslim Indonesia ya bagaimana Allah itu berdoa, bagaimana dia melafalkan doanya bagi Muhammad. I already translated your video in Indonesia about this one. Yeah, yeah. We need to make it clear. Today is the chance and the opportunity to continue giving more details about it. So if we go to, for example, chapter 33, ayah 56, we will see how everybody in Islam, including Allah and the angels, are all slave of Muhammad. Ya, sekarang kalau kita lihat ini surah Al-Ahzab ya ayat 56 jelas sekali di sini Allah dan bahkan para malaikatnya semua orang-orang percaya itu berdoa bagi Muhammad. Watch. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, yusalluna, praying on the prophet. So Allah and his angels pray on the prophet. Perhatikan di sini surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi. And tell them that Muslims are always step dancing and give false translation. This is a false translation. Yes, also in Indonesia they give the false translation. Oh, they give a salawat in Indonesia translation. Yeah, and the word is yusalluna ala nabi. So Allah and his angels pray on the prophet. Ya, jadi ini terjemahannya selalu disembunyikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya terjemahan yang paling tepat adalah yusalluna ala nabi, artinya berdoa untuk nabi. Yeah. And the last part is actually even more damaging, and here is why. Dan kalimat terakhirnya ini lebih merusak lagi ya. Dan ini alasannya nih kenapa nih, saya jelaskan. It says in Arabic, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima, meaning, oh you Muslims, oh you believers, meaning the Muslims, pray on him and submit and surrender to who? To the Nabi Muhammad. Ya, jadi ini kalimat bagian keduanya ini lebih merusak lagi ya. Di sini dikatakan, hai kamu semua orang-orang beriman atau orang-orang percaya, berdoalah kamu untuk Nabi, ya, bersalawatlah kamu untuk Nabi, ya, menyerahlah, berserahlah kamu kepada dia, dan tunduklah kamu kepada dia. So do you see how everybody became the slave of Muhammad, that you need to submit and surrender to Muhammad? So who is the real God of Islam, ya Muslimin? Jadi Muslim di sini diperintahkan untuk tunduk dan berserah kepada Muhammad. Jadi siapa sih sebenarnya Tuhan kamu, ya Muslimin? So do you see again, crystal clear proof that the true God of Islam is Muhammad and nobody else than Muhammad. Jadi kalian jelas lihat di sini, ini sangat terang benderang nih, jelas sekali ya. Siapa sih Tuhan daripada kaum Islami, bahwa mereka menyembah, sebenarnya mereka tuh menyembah Muhammad itu sendiri.
And they always, of course, lie in the translation. Ya, dan mereka selalu berbohong ya di dalam terjemahannya. So Islam is made to surrender and submit and worship Muhammad. And today is the proof. This live show is the proof. Jadi Islam dibuat ya supaya Muslim itu tunduk, taat, berserah kepada Muhammad ya, dan hari ini sudah terbukti. Yeah. If we go to this book, it's called As-Sira Al-Halabiyya fi Sira Al-Amin Wal-Ma'mun, and it says Bab for Isra wal-Mi'raj. So it's about the Isra wal-Mi'raj, meaning the heavenly ascension. So Muhammad, you know, that he jumps on the Buraq and he flies from Jerusalem to the seventh heaven. Ya, ini adalah Asilah Al-Alabiyah ya. Asilah Al-Alabiyah, kitabnya mengenai Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Muhammad naik ke surga ya. Jadi Muhammad dibawa katanya ke Yerusalem, kemudian naik ke surga ke langit ketujuh. So the story is about Muhammad going to the seventh heaven and he jumps on the back of the creature, which is half human, half mule, and he goes from supposedly from Jerusalem all the way to the seventh heaven. Ya, jadi kisah ini mengenai perjalanan Muhammad ya, dia naik ya di atas satu makhluk yang setengahnya manusia, setengahnya lagi binatang gitu ya. Dan harusnya ya dia diterbangkan naik dengan makhluk ini dari Yerusalem ke langit ketujuh ceritanya. Yeah. And this hadith, all the men that are mentioned, you know, the from, the men who are mentioned in the hadith, they are all trustworthy. Thiqat, meaning trustworthy. So it's sahih hadith. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, hadis ini dari an atau dari semua periwayat yang ada di sini tuh dapat dipercaya. Jadi ini adalah merupakan hadis sahih. Yeah. So if you can translate, thiqat means trustworthy. So all the men, all the people in the chain are trustworthy. Ya, jadi ikat ini artinya adalah sahih atau bisa dipercaya. Ya, orang-orang yang meriwayatkan ini itu otentik atau bisa dipercaya. Yeah, and I want everybody to take a screenshot because you won't find an English translation. This is my own English translation that we're going to talk about. Ya, jadi kitab ini belum diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, ya masih bahasa Arab. Ya, jadi Anda bisa screenshot, ambil fotonya, ambil screenshotnya dari Rob Christian ini. Ini satu-satunya Rob terjemahkan dalam bahasa Inggris. Yeah, and look what it says. So Muhammad is the one saying, when he reached the seventh heaven. Ya, jadi sini Muhammad berkata ya, ketika dia sampai kepada langit ketujuh. Yeah. As-sama as-sabi'a, meaning the seventh heaven, he said, Qala li Jibril alayhi salam, meaning Jibril, Muhammad is saying, Jibril said to me. Ketika Muhammad sampai kepada langit ketujuh, ya, Muhammad berkata, Jibril berkata kepadaku. So Muhammad is now in the seventh heaven and Jibril said to him, wait a little while, wait for some time. Your Lord Allah praise, yusalli. Jadi sekarang Muhammad ini lagi ada di langit ketujuh nih, ya. Kemudian Muhammad berkata, Jibril tuh berkata kepada dia, ya. Jibril mengatakan begini nih, tunggu dulu nih, tunggu sebentar waktunya. Allahmu atau Tuhanmu sedang berdoa. Yeah. So Jibril says to Muhammad, wait. Jibril said to Muhammad, stop. Wait. Allah is praying. Jadi Jibril berkata kepada Muhammad, stop, tunggu dulu nih, tunggu sebentar. Allahmu lagi berdoa. So, don't continue Muhammad, let Allah finish his prayer. Allah is busy. Jadi dia mengatakan, jangan terusin dulu Muhammad ya, Allah lagi sibuk nih, Allah lagi berdoa. So you see Allah looks like this now and Allah is busy praying. So Jibril is saying, stop ya Muhammad, don't continue, let Allah finish his prayer. Jadi di sini kelihatannya Allah lagi sedang sibuk ya, dia lagi sedang berdoa. Jadi Jibril berkata kepada Muhammad, kamu tunggu dulu di sini, tunggu sebentar ya. So then Muhammad is shocked. Muhammad is shocked. Qult ya Jibril, meaning oh Jibril. Muhammad is saying, ayusalli rabbuk, is your Allah praying? Terus kemudian Muhammad di sini terkejut ya, dia sangat terkejut sekali. Dia berkata kepada Jibril, oh Jibril, apakah Tuhanmu berdoa? So you see here it says, I Muhammad said, oh Jibril, your Lord prays? So Muhammad is shocked.
Jadi di sini dikatakan aku, ya dalam kurung Muhammad berkata, "Oh Jibril, apakah Tuhanmu berdoa?" Jadi Muhammad sangat terkejut di sini. So Muhammad is asking to Jibril, Ya Jibril, ayusalli rabbuk? Ya Jibril, your Lord prays? Jadi Muhammad berkata kepada Jibril. Muhammad sangat terkejut di sini. Jibril, Tuhanmu berdoa? And Jibril's response is, Qala Jibril, Naam. Jibril said, yes. Ya, jadi Jibril berkata na'am, ya artinya iya, benar. So you see, even Jibril confirms that Allah does pray like a nice little Muslim for Muhammad. Jadi bahkan Jibril di sini menguatkan ya atau mengkonfirmasi bahwa Allah itu berdoa seperti seorang muslim yang baik, yang taat, yang soleh. And in the Arabic, Naam means yes, so confirmed by Jibril that Allah does pray. Ya, jadi di dalam bahasa Arab na'am itu artinya iya, ya. Jadi dikonfirmasi, dikuatkan oleh Jibril bahwa ini benar, Allah memang berdoa. All right. Now that we got the confirmation that Allah prays not like a nice little Muslim, let us show you from a different source from Ibn Kathir for chapter 33, ayah 56, that Allah again, for the second time, Allah does pray. Ya, jadi tadi kalau kita sudah menunjukkan ya bahwa Allah itu berdoa seperti seorang muslim yang taat ya, seorang muslim yang baik-baik ya. Sekarang kita kasih satu lagi konfirmasi. Ini adalah tafsir Ibn Kathir untuk Quran surah 33 ayat 56. If we go to Tafsir Ibn Kathir for this ayah, we can read, the Bani Israel, the people of Israel said to Moses, Kalau kita lihat di tafsir Ibn Kathir untuk surah 33 ayat 56 ini, orang-orang atau Bani Israel itu berkata kepada Musa, this is the Islamic Moses, by the way. nih ya, ini versi Islam daripada Nabi Musa. So the Bani Israel are asking Moses, does your Lord pray? Does Allah pray? Jadi Bani Israel berkata kepada Musa, bertanya ya, apakah Tuhanmu berdoa? Allah calls Moses, Musa, Allah memanggil Musa, katanya, Musa, and now the one who's talking is Allah. Oh Moses, they asked you if your Lord prays. kemudian Allah berkata kepada Musa, Allah manggil Musa, oh Musa, apakah mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu berdoa? So Allah says to Moses, say to them, yes, I Allah do pray. Jadi Allah berkata kepada Musa, katakan kepada mereka, ya, saya berdoa. So do you see again for second source, as you see on the screen, Allah does pray. Ya, ini adalah sumber kedua, seperti yang Anda lihat ya di layar, ya, bahwa Allah itu memang. Okay, we lost the sister. What happened? She muted? Halo? Yeah. No. Someone muted you maybe by accident. Please repeat that. Oke. Jadi kita lihat lagi ya, ini adalah sumber kedua dari tafsir Ibn Kathir ya. Kita melihat lagi bahwa di sini Allah memang berdoa. Yeah, for some reason someone or something is going wrong. She's getting muted, guys. Admins? No. Oh, okay. Yeah, okay. Go on, Okay. bro. Oh, no problem. Okay. Here is more from the same tafsir of Ibn Kathir for the same chapter 33, ayah 56. Tafsir Ibn Kathir. Ya, sekarang kita lihat lebih jauh ya dari tafsir Ibn Kathir, Quran surah 33 ayat 56. So for the same ayah that we discussed before, chapter 33, Surah Al-Ahzab, ayah 56. Ya, jadi untuk ayat yang sama ya, surat Al-Ahzab ayat 56. All right. Look what it says. And I actually found Allah's prayer in Ibn Kathir. Watch. So when Allah prays, when Allah is praying, He says, Subuh Quddus, Sabaqat Rahmati Ghadabi. So Allah recites those Arabic words. So this is Allah's prayer. Glory, holy, Allah is saying, my mercy preceded my anger, i.e., my mercy overcomes my wrath, my anger. So that's how Allah prays. Ya, kalau kita melihat tafsir Ibn Kathir lebih jauh mengenai surat Al-Ahzab ayat 56 ini, kita bisa lihat di sini apa sih yang didoakan oleh Allah ini, ya, apa yang selalu dilafalkan di dalam doanya Allah. Di sini dikatakan, ya, mulia kudus,
biarlah kemurahanku atau belas kasihanku mengatasi amarahku. Ya, mengatasi kemurkaanku atau mengatasi amarahku. Jadi Allah mengulang-ulang kata-kata ini di dalam doanya. So Allah prays on Muhammad and he's reciting those words that you see on the screen. Jadi Allah berdoa bagi Muhammad dan Allah melafalkan kata-kata ini berulang-ulang di dalam doanya seperti yang Anda lihat di layar. So guys, this is Allah and he's praying like this, reciting those words that you see on the screen. So, teman-teman, ini tadi Allah ya, itu sendiri, dan dia melafalkan doa ini diulang-ulang di dalam doanya, dia berdoa, mendoakan hal ini berkali-kali. And still Muslims want to convince us that Allah does not pray. Dan sampai sekarang Muslim mau meyakinkan kita bahwa Allah itu tidak berdoa. Yeah, and someone in the live chat is asking, does Allah do wudu? Is Allah washing himself before he goes to prayer? Allahu a'lam. Jadi ada yang bertanya di live chat ya, apakah Allah membersihkan dirinya sendiri wudu gitu ya sebelum dia berdoa. Orang berkata katanya Allahu alam ya, hanya Allah yang tahu aja. So even they call him God, Allah, even Allah must pray for the sake of Muhammad. And Allah is one angry dude. He needs to ease his anger by reciting his own personal prayer. Ya, walaupun Allah itu katanya Tuhan, tapi dia sendiri harus berdoa ya. Dan Allah ini kayaknya orangnya pemarah banget nih ya, karena dia harus terus-menerus berdoa supaya kemarahannya ini ya jangan sampai dia menghancurkan ya dengan kemarahannya ini. Makanya dia berdoa supaya belas kasihannya atau kemurahannya itu mengatasi amarahnya. And I want everybody to take a screenshot and use this in their debates, in their discussions with the Muhammadans. Dan Anda boleh screenshot ya, mengambil gambar ini, foto ini, dan Anda bisa menggunakan ini dalam dialog Anda atau debat Anda dengan Muslim. Yeah, because I want everybody to learn and see the true face of Islam. Learn about real Islam, not the sugar-coated version of Islam. Ya, karena saya ingin ya semua Anda kita belajar ya mengenai apa itu Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang sudah dibungkus dengan bumbu-bumbu yang bagus. All right. Here is more. Let me show you that again, that Muhammad is the real God of Islam from the Quran. This is Surah Al-Fath, chapter 48, ayah 9. Ya, saya mau menunjukkan kepada Anda sumber yang lain lagi. Ini surat Al-Fath ya, surat Al-Fath, surat 48 ayat yang ke-9 sekarang. Look what it says in the Arabic. Let me recite the words. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Meaning that you Muslims may believe in Allah and His Messenger and assist Muhammad in battle. Remember, Muhammad is the last one mentioned in the verse, in the ayah. Ya, terjemahannya dari surah 48 ayat 9 ini ya, supaya ya agar kamu semua itu percaya atau beriman kepada Allah ya dan utusannya dan mensupportnya atau membantunya. So everything that comes after the messenger, which is Muhammad, everything that you see here after goes back to Muhammad. Ya, jadi semua yang Anda lihat di sini ya subjeknya ini ya yang itu menunjuk kepada Muhammad. So these words, this is the Rasul, this is Muhammad. These words that come after go back to Muhammad and Muhammad alone. Ya, jadi di sini ya ini kata utusan di sini menunjuk kepada Muhammad. Jadi semua subjek yang setelah itu ya itu orangnya menunjuk kepada Muhammad. And here's for example the proof. You need to assist Muhammad in battle. Remember, Allah does not need assistance, right? Allah is outside of creation, right? So when Muhammad goes to war, you must help him, take your sword and help him in war. Ya, jadi kata assist di sini adalah membantu dia di dalam peperangan, gitu ya, membantu dia. Ingat ya, Allah itu tidak perlu bantuan, gitu ya. Di sini menunjuk kepada Muhammad ketika dia pergi berperang, maka kalian harus mensupport dan membantu dia di dalam peperangan. And you must honor Muhammad, respect Muhammad. Dan kalian harus menghormati Muhammad. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. وَتُوَقِّرُوا means to respect and honor Muhammad and glorify Muhammad, the Rasul, the messenger, in the morning and evening. Ya, jadi di sini dikatakan ya Anda harus menghormati
ya, atau menaruh rasa penghargaan yang tinggi kepada Muhammad. Dan yang lebih parah di sini dikatakan ya, kamu harus memuliakan dia pagi dan petang. So in other words, you as a Muslim must do an act of worship. You must worship Muhammad. You have to assist Muhammad in battle. You have to respect and honor Muhammad, and you must glorify an act of worship to sabbihu subhan Muhammad as a Muslim every morning and evening. Ya, jadi di sini dikatakan ya, menurut Quran surah 48 ayat 9 ini, sebagai seorang muslim ya, kalian harus mensupport dia, membantu dia di dalam peperangan, menghormati dia ya, dan memuliakan dia ya, memuliakan dia pagi dan petang. Anda harus memuliakan Muhammad dengan berdoa untuk dia. So you see again, crystal clear proof from the Quran that Muhammad is the true God of Islam. Jadi kita lihat jelas bukti-buktinya dari Quran sendiri ya, bahwa Muhammad ini sebenarnya adalah Tuhannya daripada Islam. Yeah. And that's why it's so important to know Arabic, to understand what the words in Arabic are saying and what the rules in the Arabic grammar is. Jadi memang penting ya untuk Anda mengetahui bahasa Arab dan tata bahasa daripada bahasa Arab itu sendiri. Yeah, I think in Indonesian translation is always got it wrong. It's also refer to Allah. They always lie and sugarcoat, give false translation because they are so embarrassed to show everybody that Muhammad is the real God. Because according to Arabic grammar rules, when you have the last mentioned person, in this case Muhammad, all the verbs, all the words go back to the last person, and that's Muhammad, the messenger. So you have to glorify him, act of worship, tasbih, subhan, Muhammad, not Allah. Ya, jadi memang terjemahan dari bahasa Indonesianya sendiri juga diselewengkan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Quran, sehingga orang-orang muslim nggak tahu nih arti yang sebenarnya. Jadi tata bahasa Arab nih kalau menunjuk kepada orang terakhir, ya, orang terakhirnya ini adalah Muhammad atau utusannya. Berarti setelah itu, kalimat setelah itu juga menunjuk kepada orang ini tadi yang ditunjuk, ya, orang terakhir tadi. Jadi merefer kembali kepada Muhammad. Jadi muslim memang malu ya untuk menerjemahkan hal ini yang sebenarnya. So the answer to today's question is, do Muslims worship Muhammad? The answer is yes. Jadi jawaban untuk pertanyaan pada malam hari ini, apakah Muslim menyembah Muhammad? Jawabannya adalah iya. All right. And let us actually go to the next topic. That's the next main topic that I want to talk about. Did Muhammad worship idols? Oke, kita ke topik selanjutnya. Ya, apakah Muhammad menyembah berhala? Did Muhammad worship idols while he was a prophet? Apakah Muhammad menyembah berhala ketika dia sudah menjadi seorang nabi? Let me show you how kind of disaster the Quran is for any Muslim if you truly read it in context and understand what you read. Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda betapa sangat-sangat merusaknya ya kalau Anda tuh tahu bahasa Arab, Anda tahu membaca Quran di dalam konteksnya. But before I go there, I want to show you this hadith. Tapi sebelum kita ke Quran, kita mau baca hadis ini dulu. This is, and I provided the source, this is Musnad Abi Hanifa, which is a giant scholar in Islam. Ya, saya sudah menyertakan sumbernya di sini. Ini adalah Musnad Abi Hanifa. Dia adalah seorang ulama besar di dalam Islam. Yeah, and who is Abi Hanifa? He is one of the four, right? The Hanafi school of thought, the Hanafi Sunni school. That Abu Hanifa. Ya, siapa tuh Abu Hanifa? Abu Hanifa adalah salah satu dari Salafi. Salafi, brother? He's a Sunni. Oh, Sunni Muslim ya. Sunni Muslim. Salah satu. He's one of the major four. He's a giant. One of the four, like the Hanbali school, the Shafi'i, those schools. Ya, salah satu dari sekolah yang besar ya, dari salah satu dari 4 sekolah yang besar, Hanbali, Syafi'i. Yeah. So he's not a joke. He's a giant. Ya, jadi dia bukan kaleng-kaleng ya, ini ulama besar nih. All right. If we go to his book, Musnad Abi Hanifa, page 589. Sekarang kalau kita lihat ke Musnad Abu Hanifah, ya bukunya halaman 589. Yeah, to the book of clothing, Kitab al-Libas, the book of clothing.
kalau kita lihat ini kitab mengenai pakaian, ya, we can read the following. kita bisa I baca. I'm not going to read the Arabic, but I want to provide what I translated myself. And you need to focus with me. Let me read the English that I provided for what is being said in the Arabic. Oke, saya nggak akan baca bahasa Arabnya, saya akan baca langsung terjemahannya. Anda harus fokus sama saya, perhatikan benar-benar. Yeah, look what it says. There was a curtain wall in the house of the Prophet of Allah, Muhammad. Jadi ada satu korden, gitu ya, satu tirai yang ada di dinding di dalam rumah daripada Nabi Allah ini. Which there was in statues, idols. Yang di situ tuh ada patung-patung berhalanya. So guys, I want you to understand, Muhammad, while already being a prophet in Islam, Muhammad, the final prophet, he has idols in his house. Jadi saya mau kalian semua mengerti ya, bahwa Muhammad di sini sudah menjadi nabi pada waktu itu dan dia masih mempunyai berhala di dalam rumahnya. So in the house of Muhammad there are tamathil. The word tamathil in Arabic is statues, idols. So the $1 million question is this: what are idols doing in the house of the Prophet of Islam? Jadi kata tamathil di sini itu artinya adalah patung-patung berhala, ya. Jadi ini adalah pertanyaan $1 juta nih buat kalian semua. Apa yang dilakukan patung-patung berhala itu di dalam rumah Muhammad yang sudah jadi nabi pada waktu itu? So do you see that Muhammad was a nice little mushrik while already being a prophet? Jadi kalian lihat di sini Muhammad pada waktu itu masih musyrik, ya, walaupun dia sudah menjadi seorang nabi. So Muhammad was committing shirk while being the last and the final prophet of Islam. Jadi Muhammad melakukan syirik pada waktu itu, ya, walaupun dia itu dikatakan nabi yang terakhir daripada Islam. So the Muhammad the mushrik, he was waiting for Jibril, but Jibril did not come for a long time to visit Muhammad. Jadi Muhammad pada waktu itu sudah jadi nabi, dikatakan dia masih menunggu Jibril. Ya, katanya Jibril tuh gak datang-datang, sudah lama Jibril gak datang katanya. And the reason for that is, if we read, dan alasannya kalau kita baca, it says, so Jibril stayed away for a while, then he came to Muhammad. Dikatakan Jibril pada waktu itu tidak mengunjungi Muhammad, ya, kemudian pada waktu itu dia datang kepada Muhammad. Because Muhammad was committing shirk, worshiping idols in his house. Ya, alasannya kenapa dia lama ya nggak ketemu Muhammad, karena Muhammad katanya sudah melakukan syirik, ya, menyimpan berhala di dalam rumahnya. Then Jibril decides to come and visit Muhammad. Ketika Jibril bertemu dengan Muhammad katanya, and Muhammad asks Jibril, Muhammad said to Jibril, what made you stay away for so long from me? Muhammad bertanya kepada Jibril, apa yang membuatmu lama nggak datang ke saya, katanya. Jibril is going to answer. Look at the answer of Jibril. Jibril mau jawab nih, lihat nih jawaban Jibril. Jibril says to Muhammad, Jibril berkata kepada Muhammad, we angels do not enter a house where there are dogs or statues in it. Kami, para malaikat, tidak akan masuk ke dalam rumah di mana ada anjing-anjing dan patung-patung di dalamnya. So do you see why Jibril stayed for a long time away? Because Muhammad was worshiping idols in his house. Jadi di sini alasannya kenapa Jibril lama nggak datang-datang, ya, karena Muhammad masih menyembah berhala di dalam rumahnya. So Jibril commands Muhammad to cut off the heads of the idols and throw them away. Jadi Jibril menyuruh Muhammad pada waktu itu untuk memotong kepala patung-patung itu dan membuangnya. Yeah, and for the people who wants to have this hadith, guys, this is a complete book. I cannot give it to you. You need to take a screenshot, right? Because it's only in Arabic. This is my own personal translation. So take a screenshot. Ya, jadi bagi teman-teman yang pengen tahu sumbernya dari mana, ini adalah dari Musnad Abi Hanifah tadi, ya. Ini belum ada terjemahannya, ya, dalam bahasa mana, masih bahasa Arab aslinya. Jadi kalau Anda mau, Anda ambil screenshot, ada foto ini, ya. Alright, let us continue. So, as we showed you, this is
crystal clear proof that Muhammad was a nice mushrik while already being a prophet. Ya, jadi sudah kita paparkan tadi dengan jelas ya kepada teman-teman semua bahwa Muhammad itu masih seorang musyrik ya pada waktu dia menjadi nabi. Yeah, and we told you that Abu Hanifa, his book Musnad Abi Hanifa is written by one of the four Sunni schools, that Abu Hanifa, the Hanafi school. So he's not a liar. Ya, jadi tadi kita sudah katakan ya siapa sih Abu Hanifah. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 murid ya sekolah yang paling terkenal ya, sekolah Hanifah ya pada waktu itu, lulusan Hanifah ini adalah salah satu dari 4 sekolahan yang terkenal ya. Alright, that's his book. Now let us go to the Quran, because some Muslims always play the game, the mental gymnastic game. Da'if, they always say it's da'if. What about the Quran? Ya, ini tadi sudah kita sudah baca hadis ya dari Musnad Abi Hanifah. Tadi sekarang kita ke Quran ya, karena Muslim selalu berkata, itu dhaif katanya ya. Tapi bagaimana kalau kita menemukan ini juga di dalam Quran? Yeah. Is the Quran dhaif too? Watch. Apa Quran juga dhaif nih? Guys, if we do some investigation, here is the chronological order how supposedly the Quran came down to Muhammad. Ya, teman-teman, kalau kita menggali lebih jauh, ini adalah Quran surah sesuai turunnya wahyu. So this is how the Quran came down. The first chapter is actually not Surah Al-Fatiha, but chapter 96, Surah Al-Alaq, the blood clot. Ya, jadi ayat pertama yang turun itu bukan Al-Fatihah, tapi Quran surah 96, ya Al-Alaq, ya artinya gumpalan darah. Yeah, all the Muslims agree that this is the first chapter. Why? Because this is about when Muhammad was inside cave Hira and Jibril came and started to squeeze him like a nice little grape. Ya, jadi semua Muslim setuju bahwa ini adalah surah yang pertama, ya ini surah di mana ketika Muhammad ada di Gua Hira dan makhluk itu sedang meremasnya dia, ya seperti orang meremas anggur pada waktu itu. Yeah. So again, this is very important. Why? Because you will understand why in moments. So chapter 96 is the first chapter. Chapter 68 is the second chapter. Chapter 73 is the third chapter. And the chapter that I want to talk about is the fourth chapter, chapter 74, Al-Muddathir, the unrobed. Someone who is having a robe around him, clothes. Ya, jadi ini saya mau Anda tahu ya, ini kalau turunnya surah sesuai dengan wahyu ya. Surah pertama surah 96, kemudian turunnya wahyu yang kedua surah 68, yang ketiga surah 73, yang keempat surah 74. Yang mau saya katakan di sini adalah surah 74 ya, Al-Mudathir atau the enrobe ya. Jadi orang yang seperti membuka bajunya ya. Orang yang menyelimuti tubuhnya dengan kain. Yeah, so Sister Sophia, I want everybody to understand that it's clear for everybody that Muhammad is a prophet and he already received 1, 2, 3 chapters already, and he's a prophet, the final prophet, right? Ya, jadi saya mau teman-teman semua mengerti ya bahwa Muhammad di sini sudah menerima 3 surah nih ya, surah 96, 68, 73. Jadi dia sudah seorang nabi karena dia sudah menerima wahyu ini. So I hope that everybody is understanding what I'm trying to say. Ya, jadi saya mau Anda mengerti ya, Muhammad di sini sudah menerima 3 surah turunnya wahyu ini. Jadi dia sudah seorang nabi pada waktu itu. Yeah, sorry. So Muhammad already received 3 chapters, and now let us go to chapter 74, the 4th chapter, Al-Muddathir. Ya, sekarang kita mau ke Quran sesuai dengan turunnya wahyu yang keempat, ya Al-Mudathir, Quran surah 74. This is the chapter that you see here on the screen, the unrobed Al-Muddathir, chapter 74, the 4th chapter. Ya, ini adalah Quran surah 74 Al-Mudathir ya. Alright, now let us read this surah and you will understand why this is a disaster and why Muhammad was a mushrik. Watch. Ya, ini kita lihat ya, mengapa Quran surah 74 ini merupakan bencana besar nih, dan kita tahu dari sini ya bahwa Muhammad seorang musyrik di sini. Kita baca dulu. So Allah is saying to Muhammad, Ya ayyuhal muddathir, oh the cloaked one, oh Muhammad the cloaked one, the one who has a robe on him. Ya, di sini dikatakan orang yang berselimut ya. So Allah is talking to Muhammad. Jadi di sini Allah bicara kepada Muhammad.
Allah continues saying to Muhammad, rise up and warn your people. Kemudian dikatakan di sini, bangunlah dan peringatkanlah umatmu. And he says to Muhammad, Allah says to Muhammad, say takbir, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Say takbir. Ya, di sini Allah berkata kepada Muhammad, katakanlah kabir katanya, ya. And Allah continues saying to Muhammad, and keep your clothes clean. Dan Allah berkata kepada Muhammad, dan buatlah pakaianmu tetap bersih, atau bersihkanlah pakaianmu. Yeah, in the Arabic, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Make your clothes clean. So always be clean. Ya, jadi tetaplah buat pakaianmu bersih ya, katanya supaya pakaianmu tetap bersih. And then Allah says to Muhammad, وَالرُّجْسَ فَهْجُرْ, and stay away from worshipping idols. Dan lalu ayat kelima dikatakan, dan jauhilah daripada penyembahan berhala. Uh-oh. In Indonesia doesn't translate it like that. Yeah. It means Allah needs to say, after Muhammad receiving 1, 2, 3 chapters, in the 4th chapter, as you see, Allah needs to tell Muhammad still, Ya Muhammad, stop being a mushrik. Why is that? Ya, jadi tadi Muhammad sudah menerima 3 surah nih ya. Ya, tadi sudah menerima 3 surah. Ini adalah Quran surah 74, harusnya wahyu yang keempat nih yang sudah turun. Tetapi sampai wahyu keempat di sini, ya Allah masih mengatakan kepada Muhammad, jauhilah penyembahan berhala. Kenapa bisa seperti ini? And I want everybody to understand what I'm trying to say here. The $1 million question is. Dan saya mau ya teman-teman semua paham ya apa yang saya jelaskan kali ini. Ya, ada pertanyaan $1 juta adalah seperti berikut. Why is Muhammad still worshiping idols already receiving 3 chapters? Pertanyaannya adalah mengapa Muhammad masih menyembah berhala setelah dia menerima 3 surah? And Muslims love to tell you Muhammad never committed shirk, right? Ya Muslimin? Ya, dan Muslim selalu berkata kepada kita, Muhammad nggak pernah berbuat syirik. Bener kan gitu Muslim? So you see, Muhammad already being a prophet, he received already 3 different chapters. He was still worshiping idols. He was still a mushrik. Jadi di sini kita lihat ya Muhammad setelah menjadi nabi, dia sudah menerima 3 surah ya. Dia masih melakukan musyrik, dia melakukan syirik, yaitu dia masih menyembah berhala. I mean, are you saying ya Muslimin that Allah needs to keep send Jibril? Keep send Jibril. Ya Muhammad, Jibril is saying, stay away from worshipping idols. Ya Muhammad doesn't understand. Ya Muhammad, stop worshipping idols. And Muhammad still does not understand it. Jadi apakah kalian mau mengatakan kepada saya bahwa Allah mengirim Jibril berkali-kali ya dan mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad jauhilah penyembahan berhala, ya Muhammad jauhilah penyembahan berhala. Apakah dia perlu Jibril mengatakan hal ini berkali-kali dan Muhammad masih saja tidak mengerti hal ini? So ya Muslimin, if your prophet kept committing shirk, how do you put your trust and your salvation and soul on the line on a mushrik like Muhammad? Jadi kalau Nabi Anda itu masih menyembah berhala, bagaimana Anda bisa ya meletakkan kepercayaan Anda, keselamatan Anda kepada orang yang masih melakukan musyrik seperti ini? Yeah, and I did not mention the satanic verses at all yet, but that's a topic for a different live show. Jadi saya belum menyebut ayat-ayat mana nih yang diletakkan oleh setan ya, dan itu tapi topiknya lain waktu saja saya sebutkan. Yeah, sister, some people in the live chat did not understand. Can you please make it sure that Muhammad already received 3 chapters, still Muhammad is worshipping idols like a nice little mushrik? It must be clear for the Indonesian people. Yeah, most of them didn't know the revelation according the surah according to the revelation, Rob. So yeah, but I want because I see people in the live chat, they still don't understand. I want you to make it clear for them. Muhammad already received 3 different chapters. He's still worshipping idols. It must be clear. Ya. Jadi saya mau teman-teman yang mendengarkan, ya semua yang ada di live chat, yang ada yang mendengarkan di YouTube, saya mau Anda semua dengan jelas ya, bahwa Quran surah 74 ini, Al-Mudathir ini adalah Quran turunnya wahyu adalah turun yang keempat. Ya, jadi Muhammad tuh sudah lebih dulu menerima 3 surah nih. Ya, tadi sudah disebutkan sama Rob suratnya mana aja. Jadi dia sudah menjadi nabi, sudah terima 3 surah, ya. Tapi Allah masih memperingatkan dia untuk menjauhi penyembahan berhala. Yeah.
Some people, you know how Muslims are, they say maybe this is false translation. Ya, beberapa orang mengatakan ini mungkin terjemahannya salah ini. No, that's not false. And here's the proof. If we go to Tafsir al-Tabari, the creme de la creme, the number one tafsir dari for the Quran. Ya, ini terjemahannya benar ya, nggak salah. Sekarang kalau kita lihat di Al-Tabari, ini adalah bapaknya para tafsir ya. The Tafsir al-Tabari is the number one tafsir for the Quran in the Islamic world. Tafsir At-Tabari ini adalah tafsir yang nomor 1 ya di dalam dunia Islam. Yeah. And look what we can find. Again, the same ayah. وَالرُّجْسَ فَهْجُرْ. Stop worshipping idols. And here's the proof, the explanation from Tafsir At-Tabari. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah tafsir ya dari Quran surah 74 ayat 5 tadi ya. Berhentilah menyembah berhala. Sorry. And here look what it says. Ma'na al-kalam, meaning of وَالرُّجْسَ فَهْجُرْ. The meaning of the words. Ya, arti dari ayat ini, berhentilah menyembah berhala. Yeah, and the word in the Arabic is ar-rujs. Ya, dan kata di dalam bahasa Arabik ini adalah aruj. Means, in Tafsir At-Tabari, wal-awthan fahjur ibadatiha wa atruk khadmatiha. So meaning, Allah is saying to Muhammad, Ya Muhammad, stop worshipping idols. Stop worshipping idols, ibadatiha, and stop giving service to the idols. Ya, arti dari ayat ini ya dikatakan, oh Muhammad ya Muhammad, berhentilah ya menyembah berhala dan berhentilah memberikan persembahan kepada berhala-berhala ini. And if you don't believe me, let us, for example, put these words in Google Translate. Ya, kalau Anda nggak percaya sama saya, kita tanya Prophet Google ya. Prophet Google, peace be upon him. Look what Prophet Google says. Yeah, Prophet Google sometimes more honest than the sheikh. Yeah, look what it says. وقال معنى الكلام والأوثان, the idols, فهجر, stop worshipping the idols and give them the service. And look, this is the English translation. And he said, the meaning of the words, the meaning of والرجس فهجر, and the idols, abandon their worship, Ya Muhammad, and leave the service of the idols. Do you see it? Ya, tadi ya saya copy paste nih ya dari At-Tabari tadi ya. Apa kata tafsir At-Tabari ini ya? Warujah fajur tadi dikatakan tinggalkanlah penyembahan berhala itu ya, dan jangan lagi menyembah berhala. Yeah. And I provided the link to a Tafsir At-Tabari for this ayah in the live chat. So if people want to have it, you can copy and save it. Ya, jadi saya juga kasih linknya ya ke tafsir Al-Tabari ini. Kalau Anda mau copy, Anda mau buka sendiri tafsirnya boleh. Yeah, and the admins can share it on the rest of the live streams. Yeah, okay, that's Carolina's job. Yeah. So again, here's the $1 million question. Why Allah needs to say in the Quran to Muhammad, Ya Muhammad, stop worshipping idols. Mengapa Allah perlu berkata kepada Muhammad, Ya Muhammad, berhentilah menyembah berhala? In chapter 74, which is the 4th chapter of the Quran. Ya, di dalam Quran surah 74 ayat 5 ini. So in other words, in chapter 74, ayah 5, Allah says to Muhammad, stop worshipping idols, Ya Muhammad. Ya, jadi dengan kata lain, ya Allah berkata kepada Muhammad di Quran surah 74 ayat 5 ini, berhentilah menyembah berhala, ya Muhammad. And Muslims love still to call us Christians mushrikeen. You see who the real mushrik is? Your prophet. Ya, Muslim masih saja suka menyebut kita orang Kristen katanya musyrik. Nah, kita lihat nih siapa yang masih musyrik di sini. Itu adalah Nabi Anda sendiri. So if you want to call someone a mushrik, that's your prophet Muhammad right there. Jadi kalau Anda mau menyebutkan seseorang itu musyrik, ya itulah nabimu. And here is even more proof from your Quran, ya Muslimin. Ya, inilah bukti lebih lanjut daripada Quranmu, ya Muslimin. If we go to chapter 92, Al-Layl, the night, ayah 3. Sekarang kalau kita ke surah 92, Al-Lail ya, malam, ini artinya ya, ayat yang ketiga.
Yeah, chapter 92, ayah 3, we can read, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Meaning, and what? Allah is a what? Created the male and the female. The word ma in the Arabic means a non-living thing, a thing, wama, a what. If Allah was a living thing, it should have said waman, not wama. Ya, jadi kita lihat lagi di surat Al-Lail ini ya. Quran surah 92 ayat 3 di sini. Ini katanya demi sesuatu ya yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kata ma di dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu yang tidak hidup, ya, sesuatu benda. Kalau Allah itu bukanlah berhala, ya, maka harusnya tidak menggunakan kata ma, tapi kata man yang harusnya digunakan di sini. So Muhammad was a nice idol worshipper, and even Allah is a stone idol because Allah is a ma. He is a what? He is not a man in the Arabic. Men, you use men for a living person like I'm a man, you are a man, but Allah is a ma, he is a what? He is an idol. Ya, jadi ya bahkan Allah itu merupakan salah satu berhala. Ya, kalau kita lihat ya Allah hanyalah suatu benda berhala di situ. Kata yang digunakan sini adalah ma. Ma itu artinya adalah sesuatu, a what, ya, sesuatu barang ya, seperti benda ya. Kalau Allah itu seseorang yang hidup, ya itu artinya dia harusnya man, ya sama seperti Anda dan saya ini adalah man atau makhluk yang hidup. Harusnya kata yang digunakan di sini adalah man. Kalau ma ini hanya menunjuk kepada satu benda, ya bukan sesuatu makhluk yang hidup. Yeah. In other words, as you see, I have to correct the Quran. Maybe I'm a better prophet than Muhammad. This is my own correction of the Quran because this is the real Quran. This is not the Quran. The real Quran says, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. A what? If Allah was truly a living God, not a stone idol, it should have said وَمَن, not وَمَا. وَمَن خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. And they have to lie in their fiqh, false translations, as you see. Nah, sekarang saya harus membetulkan Qur'annya nih ya, ayat di dalam Qur'an ya. Kalau Allah itu bukan satu benda patung, ya patung batu ya. Harusnya kata yang digunakan sini adalah waman, ya bukan wama, ya. Kalau ma ini merupakan menunjuk kepada suatu benda yang mati, ya, dalam tata bahasa Arab. Harusnya yang benar ini adalah waman, ya. Kalau waman itu menunjuk kepada sesuatu yang hidup. Jadi ini adalah merupakan terjemahan yang salah. Yeah. So he is a ma, not a man, not a living thing. He is an idol. Allah is an idol, and Muhammad exposed himself here. This is not the only proof. Let us go to another ayah. Ya, jadi di sini ya Allah ini merupakan satu benda nih, bukan satu makhluk yang hidup. Kata yang digunakan itu adalah ma. Ya di sini Muhammad membuka siapa Allah itu yang sebenarnya. Kita lihat bukti lanjutnya di dalam Quran. Here is chapter 109, Surah Al-Kafirun, the famous ayah that Muslims love to use when they have nothing to say and they want to run from a discussion. Ya, ini adalah Quran surah 109 Al-Kafirun. Ya, atau orang-orang yang kafir. Ini Quran surah yang sangat terkenal sekali ini, yang Muslim sering pakai ya, kalau mereka mau lari nih daripada argumennya. Surah Al-Kafirun, sister, for the people who do not know, is abrogated by chapter 9 of the Quran. Ya, surah Al-Kafirun ini ya sudah dibatalkan oleh Quran surah 9. At-Taubah, you mean? Yeah, At-Taubah, exactly. Yeah. So Surah Al-Kafirun that Muslims love to use while it's actually abrogated, look what it says in ayah 3. Muhammad, when he's talking to, let's say, to the Quraysh, Ya Ma'ashara Quraysh, to the Quraysh, his own tribe. Muhammad di sini ya ketika berbicara kepada sukunya Quraisy ya, atau sukunya sendiri ya, ayat ketiga di sini. He's saying, Wala antum abiduna ma. Again, ma, abud. Nor are you, ya Quraysh, are you worshippers of what I worship? Allah is a what? Do you see it? Ya, di sini dikatakan juga ya, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Di sini menggunakan kata lagi ma di sini ya. So, yeah, Muslimin, why is Muhammad not using man abud? Instead, he used ma, a what? So Allah is again a stone idol. You are pagans, your prophet was a pagan, and we showed you that Muhammad was worshipping idols. And here, he exposed himself again.
Jadi kenapa di sini tidak menggunakan kata man abud ya, tapi kata ma abud ya, artinya menunjuk kepada suatu benda yang tidak hidup, suatu patung berhala di sini. Kalau Allah itu bukan sesuatu benda atau patung berhala, ya kenapa dia menggunakan kata ma ini? Ya sekali lagi nih kita udah expose, kita sudah buka di sini ya, siapa yang menyembah berhala ya. So as you see, the more we read the Quran, the more we have to conclude that Muhammad's Allah is nothing but an idol. There's nothing called Allah. Muhammad is the real God of Islam. Ya, semakin jauh ya, semakin dalam kita mempelajari mengenai Islam ini ya, kita semakin tahu ini siapa Muhammad ini ya. Dan bahwa tidak ada Allah ini dalam ini, Muhammad merupakan Tuhan yang daripada Islam itu sendiri. And they have to lie in their translations to sugarcoat the Quran. Mereka harus berbohong di dalam terjemahannya ya, untuk membungkus apa yang merupakan arti sebenarnya daripada Quran ini. Yeah, and Muhammad makes it even painfully clear. If we continue reading in ayah 5 of the same chapter, he again repeats and he's saying, "Wala antum abiduna ma." Again, what? What I worship? Allah is a what? You see it? Ya, di sini lebih parah lagi kalau kita baca di surat yang sama Al-Lail ya, Al-Kafirun ya, ayat yang kelima ya. Di sini digunakan kata lagi nih, ayat yang kelima ini. Ayat yang kelima dikatakan kamu tidak akan pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Kata yang dipakai di sini sama nih, ma'abud di sini. So again, ya Muslimin, do you understand now that Muhammad was a nice mushrik? And on top of that, you are actually the true worshippers of Muhammad. There is nothing called Allah. Allah is a stone idol. And you, the real God of Islam, you Muslims that you worship is Muhammad. Ya, jadi tadi kita sudah menunjukkan ya bahwa Allah tidak lain adalah sebuah patung berhala saja, patung batu berhala saja, bukan suatu makhluk yang hidup. Dan sekali lagi Muslim itu menyembah Muhammad. Kita sudah menunjukkan bukti-buktinya di sini. Yeah, and by this we conclude our live show, and maybe we can take some questions, maybe from the live chat or something. And I want to ask everybody, I want to thank everybody for being here. I hope you learned something new about Islam today. And please use what we taught you today in your debates with Muslims. Ya, oke. Ini kita sudah mengambil kesimpulan ya daripada topik kita kali ini. Saya harap Anda belajar banyak dari sini. Kita akan ambil Q&A di sini. Caroline atau Andreas, silakan. Thank you so much, Rob. There are some questions in the live chat with Sophia. Yeah, I cannot see the live chat. Okay, you go on. Okay, translated from Veritatis. The lineage of Muhammad Yes, to Ismail is clearly false. exactly. Then what about the lineage of Muhammad's descendants? Many people claim to be direct descendants of Muhammad or Habib. Yeah, Can this conviction be trusted? yeah. The disaster is here. There's nothing but lies. And you know why? Because Muhammad, he had no children. All of his children died. Muhammad, he had bad seed. Even Fatima was not his real daughter. Fatima was the daughter of Khadija, the first wife of Muhammad, because remember, Khadija was married a couple times before Muhammad married to her. So Muhammad, all the children that he got, they all died. So how can you be his descendants? Do you see the disaster? That's what their books are saying, right? So I hope I answered your question. So who made the lineage from Adnan to Ismail, according to you, Rob? According to your It's knowledge. not according to me. If we, like I said, if we go to Sirah an-Nabawiyah by Ibn Kathir, we showed you in the beginning, and we showed you from page 51, we understand that the Sahaba, and we showed you the name of Umar al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, and Ibn Abbas, you see it's on the screen. They are the ones saying, we do not know what comes after Adnan. So the chain after Adnan is disconnected. They don't know. Look what it says. Again, it is reported that Ibn Abbas said, between Adnan and Ismail, there were 30 ancestors
who are what? Unknown. And look what it says furthermore. Ibn Abbas is also reputed to have said, when he traced back lines, lineage of descent as far as Adnan, look what it says. The genealogists, the Muslim genealogists, have lied. Not once, but twice or thrice. So they have to lie and say Muhammad comes from Jibreel. That's a lie. They don't know what comes after Adnan. So everything here, all the way to Ishmael, is a lie. They don't know it. So here it stops from, this is Muhammad. It stops here at Adnan. So how is Muhammad from the blood of Ishmael? You see, do you see the disaster, guys? This is not me saying it. This is what their books are saying. And look what it says more. We carry back the genealogy. That's what Umar ibn al-Khattab saying. That Umar, one of the caliphs, the second caliph actually after Abu Bakr, that Umar says, we carry back the genealogy only, again, only as far as Adnan. This is not me saying it. This is Ibn Kathir in his Sirah al-Nabawiyah. And I'm sure there are Muslims who are going to call Ibn Kathir a liar, right? And I challenge any Muslim to prove to me that Muhammad comes from Ishmael. I challenge any sheikh, any ustaz. Good luck with that. Okay. That's a disaster, right, guys? Because they have always claimed that Muhammad comes from Ishmael, but they don't have any proof. It stops at Adnan. Uh-oh. Disaster upon disaster upon disaster. Okay, so this is made up, right? Yes, that's what it says, right? Where did Look they what it get that says. name? I think the first They book, lied. the first Yeah. biography of Muhammad, who wrote it? I forgot. That's Who wrote by it? Ibn Ishaq ibn Hisham, but there are Ibn many Ishaq, yeah, biographies. right. This is the Ibn biography Hisham. by Ibn Kathir, the Ibn Kathir, one of the giants, right? Mm. Is very famous. Look what it says. Ibn Abbas, the cousin of Muhammad. It's not a joke. He's not a joker. He is Tarjaman al-Quran, the translator of the Quran, the one who wrote the Quran, Ibn Abbas. And he explains the Quran. He's the number one sheikh, the Ibn Abbas, the cousin. He says the genealogists have lied. They don't know who comes after Adnan. They don't know it, right? It stops here for Muhammad. So everything that you see here is a lie. So Lie. Yeah, the biography of Ibn Hisham. Yes. Ibn Hisham is a lie, right? According to this tafsir. No, this is not the Sirah of Ibn Hisham. This is the I Sirah. know. This is the Sirah of Ibn Kathir. Yeah, That's a but different book. Yeah. That's a different book. So the first biography of Muhammad by Ibn Hisham, they take back the lineage into Ismail is a lie, right? According to Ibn course. Kathir. Yes, it's a lie. They don't know it. And we quoted very big giants. I mean, this is Umar. The Umar. This is the Ibn Abbas. They say we don't know. After Adnan, we don't know. We carry back the genealogy only as far as Adnan. Bam! You have a problem, ya Muslimin. Stop lying to us. Stop lying to yourselves, ya Muslimin, saying that Muhammad comes from Ishmael. You have no proof. You have no legs to stand on. Please translate. Please translate. Ya, jadi kalau kita lihat biografi Muhammad yang pertama dari Ibn Hisham yang mengatakan itu bisa di tracing atau dilacak kembali ya leluhurnya Muhammad sampai ke Ismail, itu adalah satu kebohongan ya dari Ibn Kathir di sini mengatakan. Ibn Abbas sendiri berkata, ini bukan main-main ya. Ini Ibn Abbas ini yang menulis Quran ya. Kemudian Ibn Abbas mengatakan kita tidak tahu loh antara Adnan dan Ismail itu ada sekitar 30 lagi leluhur yang kita nggak ngerti ya. Jadi itu terputus sampai ke Adnan. Ya, kemudian genealogi yang ada ya itu mereka berbohong. Ya bukan hanya sekali berbohong, tetapi 2 sampai 3 kali ya yang menyatakan ini kebohongan. Karena Ibn Abbas sendiri mengatakan kita hanya bisa menelusuri nenek moyangnya itu sampai kepada Adnan. Kemudian ada lagi Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab ini bukan main-main, ini adalah khalifah kedua ya. Dan dia Umar bin Khattab mengatakan kita hanya bisa menelusuri silsilahnya itu hanya sampai sejauh Adnan. Setelah itu nggak tahu lagi. Ya, jadi kalau Muslim mengatakan Muhammad keturunan Ismail, mereka tidak punya bukti-bukti mengenai hal ini. Yeah, and again, I challenge the biggest mufti, I challenge the biggest ustaz, the biggest imam in Islam to prove
that Muhammad comes from Ishmael. They have nothing. They have nothing. Ya, jadi sekali lagi ya, saya tantang nih mufti yang terbesar nih, mufti Syekh siapa imam ya, yang bisa membuktikan bahwa Muhammad itu ya bisa ditelusuri kembali sampai kepada Ismail ya. Mereka tidak punya bukti mengenai hal ini. So you see, this is a disaster for the Muslimin. How dare you to say without any single proof that Muhammad comes from the blood of Ishmael? Ishmael lived in Egypt. Muhammad lived in Mecca, in Medina. Do you see the problem? Ya, jadi bagaimana kalian bisa berkata bahwa Muhammad itu keturunan Ismail ya? Ismail itu Ismail itu di Mesir ya, kemudian Muhammad ya itu di Mekah, di Medina. Bagaimana ini bisa nyambung ya? But there's a hadith that I remember that Muhammad said that he was from the tribe of the Kinana. And the Kinana is a tribe from Ismail. Is that Ishmael the same Ismail or another Ismail that he talk about? Here we have an issue here. Well, you know why, sister? Because that hadith where Muhammad is saying he's making a claim. I can say now today, I can say, you know what? I am the son of Superman, but where's my proof? Muhammad has no proof. He's only claiming. But they know, as you see, no one can trace it back. He has no proof for his claim. Everybody can make a claim. Everybody can lie. But where's your proof? Muhammad has no proof. He only made claims. And we know that his claims were nothing but lies. He is a fake prophet. Ya, jadi kalau di dalam satu hadis ya, Muhammad pernah mengklaim dia dari suku Quraisy, dari keturunan Kinana. Kinana katanya dari sukunya Ismail gitu ya, atau Bani Ismail. Tapi ya itu bisa aja klaim. Saya juga bisa ngeklaim kalau saya ini anak yang Superman ya, kata Rob ya. Tapi nggak ada buktinya gitu loh, ya kan? Buktinya mana gitu ya? Kalau klaim sih boleh-boleh saja gitu. Tapi yang pasti adalah mana buktinya? Yeah, so this is a disaster for any Muslim. If I was a Muslim and I'm seeing proof after proof, evidence after evidence, that Muhammad was a fake prophet. He does not come from the blood of Ishmael because there is no proof in Islam. He worshipped idols. He worshipped idols, and the Muslims, even in the Quran, they are worshippers of Muhammad. Why are you still in this cult? Please, for your own sake, don't do it for me. Do it for yourself. Leave Muhammad. Drop Islam and come back home to our Lord and Savior, Jesus Christ, because Muhammad is nothing but a fake prophet and Islam is a fabrication. Ya, jadi Muhammad tidak bisa membuktikan dia masih mempunyai darah daripada Ismail. Ya, bahkan Muhammad masih menyembah berhala. Jadi kenapa Anda meletakkan kepercayaan dan keselamatan Anda kepada Muhammad? Tinggalkan Islam ini, tinggalkan Muhammad ini, dan kembalilah kepada jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yeah, someone in the live chat saying, his name is Saim Tanwir. He says, all the Arabs know that there were Ishmaelites. So it doesn't matter that you're able to take genealogy back. How do you know that they are Ishmaelites if you have no genealogy? You see how they are tap dancing, sister? They have nothing and they still make claims. Yes, even in the Quran, Rob, we know that Allah call the son of the Jews. Allah call it Bani Israel, right? Yes. The son of Israel. But Bani why Israel. Allah didn't call the Arab the son of Ishmael, but instead Yes. the Bedouin or you know what Allah call Arab in the Quran? The Bedouin, right? Muslim worshippers, slaves. No, because it's a lie. Muhammad lied. Muhammad lied. You need to understand what is going on. Muhammad, when he went to the Meccans, he tried to make friends with them. They rejected him. Muhammad went to the Jews. The Jews were not stupid. And I'm going to do a live show, and I'm going to talk about that live show, how Muhammad failed his 3 questions. And I'm going to go very deep, guys. I'm going to go very deep about the topic, and I'm going to prove to you how Muhammad failed. Muhammad was always a liar, and the Jews were not stupid. The Christians were not stupid. Even the Christians rejected him. But here is a disaster for the Muslims, since you mentioned that anyway, sister. Watch. And this ayah that I'm going to show you should be a problem for any Muslim who uses his brains, his God-given brains. And here is why.
Let me make it a little bit small here. Oh, wrong ayah. Sorry guys, just a second, bear with me. Chapter 29, Surah Al-Ankabut, meaning the spider. Surah Al-Ankabut, the spider, ayah 46. And O Muslims, do not argue with the people given the book. Who are those? The Jews and the Christians, right? So you must be respectful with the Christians and the Jews. And look what it says more. We Muslims believe in what has been sent down towards us and what has been sent down to you. And our Allah, our God, and your God is one. But wait, Muslimin, it says, wa ilahana wa ilahakum wahid yak. So the Muslims must say to the Christians, people of the book, right? Our Allah, our God, is your God, Jesus. Do you see the disaster, sister? Can you please translate? Ya. I will translate it from the beginning, Rob. Ya. Jadi saya tadi tanya kepada Rob, ya tadi di chat katanya ada orang yang bertanya, orang Arab itu semua tahu kok, mereka itu adalah Bani Ismail katanya tadi gitu ya, orang Arab itu adalah Bani Ismail. Jadi nggak peduli kalau kita tuh tidak bisa lagi menelusuri nenek moyang kita sampai ke Bani Ismail, karena kita semua tahu katanya kita ini keturunan Ismail, katanya gitu ya. Terus Rob mengatakan, terus tadi Rob mengatakan itu ada satu kebohongan ya, karena mereka tidak bisa membuktikan hal ini. Saya juga tanya, kalau orang Arab itu keturunan daripada Ismail, kenapa di dalam Quran Allah tidak pernah mengatakan kepada orang Arab, hai Bani Ismail, gitu loh. Mereka mengatakan, dikatakan di dalam Quran adalah orang-orang Beduin, ya, bukan orang-orang Bani Ismail. Tapi Allah berkata kepada orang-orang Yahudi, hai Bani Israel. Ya, jadi ini membuktikan bahwa orang Arab itu bukanlah Bani Ismail atau keturunan daripada Ismail. Ya, kemudian Rob juga mengatakan di surat Al-Ankabut ini, ya, Quran surah 29 atau surat laba-laba ini ayat 46 di sini dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ahli kitab di sini adalah orang Kristen dan Yahudi. Ya, orang-orang yang disebut ahli kitab di dalam Quran itu adalah orang Kristen dan Yahudi di sini, ya. Melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, katanya. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, ini masalahnya di sini nih. Karena di dalam Alkitab kita, Tuhan kita ini Yesus Kristus. Ya, jadi kalau Muslim mengatakan Tuhanmu juga Tuhanku, ya, Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu sama, berarti Muslim harusnya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Yesus seharusnya. Ya. So you see, Muhammad created a huge disaster. Karitha, we call it Karitha in Arabic. Muhammad created a huge disaster for himself and the Muslimin, his worshippers. When he went to the Christians, he said, my Allah, my God Allah, is your God Jesus, and we have submitted ourselves to Jesus. So Muhammad is calling Allah and Jesus one God, one, wahid. So you see, Muslims love to call us mushrikeen, but actually Muhammad believed in his Quran, on this ayah, that Allah and Jesus are one, and you worship Jesus. Ya, jadi di sini Muhammad menciptakan musibah besar bagi dirinya dan bagi orang Muslim di sini. Karena ketika dia datang kepada orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, ya terutama, ketika dia datang kepada orang Kristen, ya, Muhammad berkata, Tuhanmu itu adalah Tuhanku. Jadi Tuhan Yesusmu itu adalah Allahku. Allah kita satu gitu. Dan kami juga berserah kepada Dia. Berserah kepada siapa? Berserah kepada Yesus. Yeah. And why is that? Because Muhammad or the Muslims are talking to the Christians, people of the book. Those are the Christians and the Jews. So, ya Muslimin, do you see how your prophet created a disaster for you when he said that Allah and Jesus are one? Ya, jadi ini jelas ya, di sini Muhammad tuh datang kepada siapa? Muhammad datang kepada ahli kitab. Ya, ahli kitab di sini adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Ya, orang Kristen menyembah Yesus sebagai Allah mereka. Dan di sini Muhammad menciptakan masalah karena Muhammad berkata, Tuhanmu yang kamu sembah itu juga Allahku juga. Tuhan kita satu nih, sama. Yeah. And if that's not a disaster on itself alone, if you're not satisfied, ya Muslim, here is more. Here is more. Look what it says here. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Meaning, the Christians, they have taken their scholars and monks as lords, as gods, instead of Allah. So who are the real gods? Allah and
Allah and the Messiah. So who are the real arbab? Who are the real gods? Allah and the Messiah. And the translation is false. Ya, jadi kalau itu belum cukup, tadi kita sekarang lihat nih surat At-Taubah, ya, surat Quran surat 9 ayat 31. Ya, ini Quran yang ayat yang mematikan sekali. Ya, dikatakan di sini, mereka ya menjadikan orang-orang alim, ya, rahib-rahib, ya, orang-orang Nasrani, ya, sebagai Tuhan, ya, selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Kata wa di sini artinya adalah dan. Ya, jadi siapa Allah yang sesungguhnya di sini? Yang sesungguhnya adalah Allah dan Mesiasnya. Ini yang disebut Tuhan di sini. Yeah. So do you see how important it is to know Arabic, to dissect the ayah and understand that the real gods, according to Allah, are Allah wal Masiha, meaning Allah and the Messiah. And you see here in the translation, they have to lie and put also between brackets. It's not there. It says, as gods beside Allah and the Messiah, the son of Mary. So they have to lie. What else is new in the translation? Because the Arabic proves that Allah and the Messiah are equal. They are the only gods, the real arbab, the only gods in Islam. Here Muhammad exposed this. Ya, jadi di surat At-Taubah ayat 31 ini, ya, jelas di sini katakan Anda makanya perlu tahu sebenarnya struktur bahasa Arab, ya. Anda perlu tahu belajar bahasa Arab supaya Anda bisa membedakan kalimat ini. Ya, kalau Anda tahu bahasanya, Anda ngerti artinya, ya. Di sini siapa sih Tuhan yang sebenarnya harus sembah di sini, ya? Di sini jelas ayat ini Allah dan Mesiasnya. Jadi mereka bohong di dalam terjemahannya, menambahkan kata juga di sini, ya. Also in Indonesian translation, Rob, they add the word also. Jadi mereka menambahkan kata juga di dalam bahasa Indonesia ini, ya, supaya supaya artinya menjadi berbeda di sini. Padahal sebenarnya artinya adalah mereka harus menyembah Allah dan Mesiasnya. Di sini Allah dan Mesias disamakan, ya, sebagai Allah yang harus disembah. Exactly. They have to lie to their Muslim audience because they know the scholars, the liars, right? Which I call the liars, the scholars of Islam, the ustads, they always have to lie and deceive their audience. They have to do that because else they know every Muslim, if he truly understands these ayahs that we showed you, chapter 29, ayah 46, chapter 9, ayah 31, if you can read and understand what it says, you will leave Islam. You must leave Islam and become a Christian. Ya, jadi di sini penting sekali Anda tahu bahasa Arabnya. Seperti tadi kita sudah tunjukkan tadi, ya, surah 29 ayat 46, kemudian surah 9 ayat 31 di sini. Ya, kalau Anda tahu arti sebenarnya dari kedua ayat ini, Anda pasti akan meninggalkan Islam. So, as you see, guys, crystal clear proof that when you read the Quran and you read it and understand it and you know the Arabic language, and we are here to teach you, right? You don't need me, but I'm here only to serve, right? I am here to serve for the glory of Christ. When you read the Quran, if you care about the truth, you have to leave Islam, drop Muhammad, the fake prophet, because Muhammad, as a fake prophet, he kept busting and exposing himself over and over. And that happens when you copy and paste and make Quran, fabricate Quran. Ya, jadi pentingnya kalau Anda sangat peduli, ya, Anda harus belajar bahasa Arab sebenarnya, ya. Jadi ada banyak kebohongan di dalam terjemahannya. Ya, Anda nggak bisa ngerti kalau Anda tidak tahu bahasa Arabnya. Ya, hanya Anda copy paste aja, hanya ikut-ikutan saja. Jadi tapi Anda tidak mengerti arti dan makna yang sebenarnya daripada Quran ini sendiri. Yeah. So, ya Muslimin, we don't hate you. As we showed you today, we really don't hate you. We only read what your Quran says. We read the hadith, nothing more, nothing less. If you say that we are liars, that means your Quran is a lie, your hadith, your tafsir are lies. Because I challenge anybody today to say that, Rob Christian, you fabricated anything. No, we read everything in context. We read what the ayahs are saying. We read what the hadith says and the tafsir. Ya, jadi Muslim, kami tidak membenci Anda, ya. Kita hanya membacakan apa ayat-ayat yang ada di dalam Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Ya, kami tidak berbohong mengenai hal ini dan kami tidak berbuat-buat. Jadi kalau Anda menuduh saya, Rob, kamu tuh membuat-buat ayat ini. Enggak, ya, saya hanya membacakan apa yang ada di dalam Quran Anda dan apa yang ada di dalam hadis Anda, apa adanya. Yeah. And I want to thank everybody who is involved, all the admins, everybody behind the screens, all the admins, everybody, all the audience, and I want to say the following in Indonesian language. Saya cinta Christians dan saya cinta Muslims. Tuhan Yesus memberkati.
God bless you, people. Very good, Indonesian talk. God bless you guys. Thank you for being here. God bless you. God bless Yeah, you. I really Thank have to go. Again, it was an amazing blessing and honor to be with our Indonesian people here. I hope that everybody benefited from today's live show, from today's you. teaching. Of course. God bless everybody who is listening, watching, all your loved ones, your families. And Lord willing, we can do this more often together to only help these Muslims who are being deceived by this man-made cult, Islam, and the fake prophet of Islam, Muhammad. Please leave Islam and come back home to your Lord and my Lord Jesus Christ. Glory to his name, the King of Kings, his name above all names. Glory to Jesus Christ. Amen. Thank you so much, Lord. Before we go, let me pray for the end. Father, in the name of Jesus, we thank you for our brother Rob Christian. I ask you, Lord, that you protect him. You send the angel to charge over him, Lord, and there is no weapon come against him shall prosper. We thank you, Father. We give you glory and honor, Lord, in the name of Jesus. Amen. 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 Yeah, that's Glory a simple to prayer. Jesus Christ. Thank you, Rob. Amen. Thank you. Thank you, guys. We Thank you for appreciate being you. here. And Lord willing, like I said, Lord willing, if the Lord wills, we can do this again in the future. Go with the peace and grace of Christ, the name above all names. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord and Muhammad is nothing but a fake Jesus prophet. Christ, yes. Amen. Jesus. Please, Muslims, yes. we don't hate you. Please Okay. come back home. Come back home to Jesus Christ. God bless you, everybody.